मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कौन नहीं जानता है कि औरतों का इख्तिलात मर्दों के साथ हराम है, फिर भी वो करते हैं। हमारे यहाँ रस्म है लगन, और लगन में हल्दी लगाते हैं। कोई बुरी चीज नहीं हल्दी लगाना, जिस्म का मैल दूर होता है। इंसान के जिस्म की खाल में निखार आता है। मगर बुरी रस्म ये है कि लगन के चादर में उसे बैठाते हैं तो वो मर्द, वो जवान अपने जान का कपड़ा खोलता है। और जो हल्दी लगाई जाती है, लगाने वाली कौन होती है? जो गैर महरम औरतें होती है, चचाजाद बहनें होती हैं, फूफीजाद बहनें होती हैं, पड़ोस की औरतें होती हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर हल्दी लगाते ही है तो लगाने वाली महरम औरतें हो, माँ हो लगा दे, अपनी बहन हो लगा दे, खाला हो लगा दे, फूफू हो लगा दे। लेकिन नहीं, बल्कि उस वक्त नौजवान औरतें, जिन औरतों से निकाह जायज है, ये गैर महरम औरतें लगाती हैं जो सरासर हराम है। जान का कपड़ा खोल देता है और उसमें औरतें लगाती हैं हल्दियां। फिर हल्दी लगाने के बाद रस्म यह है कि मर्द नहाएगा नहीं, धुल जाएगा हल्दी। अब अगर वो नापाक है, नमाज नहीं पढ़ेगा। शादी करना तो सुन्नत है, बसा औक़ात फर्ज भी है, बसा औक़ात वाजिब भी है, लेकिन नमाज पढ़ना तो 5 वक्त फर्ज है। वो नौजवान जिसे दूल्हा बनना है, वो अभी से नमाज कज़ा कर रहा है, नमाज से दूर होता जा रहा है। क्यों? हल्दी लगा लिया है, हल्दी नहीं धुलेगा। फिर हल्दी लगाने के बाद यहाँ लगन घंटी बांध देते हैं। ये हिंदुआना रस्म है, मुसलमानों का ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। लगन घंटी, एक जगह तो मैं निकाह पढ़ाने गया और तौबा कर, वो सोने की अंगूठी, हाथ में मेहंदी, ये औरतों वाली रस्म मर्दों में हल्दी लगाते हैं और ये मेहंदी लगाते हैं। ये मेहंदी तो औरतों को लगाना चाहिए। फिर औरतें लगाती है तो ये बाएं हाथ में, औरतों के निकाह हो या ऐसे हो, औरतें लगाती है एक हाथ में। सरकार ने फरमाया जब मेहंदी लगाओ तो दोनों हाथ, और लगाएगी तो एक हाथ में लगाएगा। कौन हाथ? बाएं हाथ, जिससे इस्तिंजा किया जाता है, दाहिने हाथ को पाक साफ। मेहंदी ये कौन सा स्टाइल आ गया हमारे जमाने में? और मर्दों को मेहंदी लगाना जायज ही नहीं हाथों में। ये मर्द मेहंदी लगा के बैठा है और फिर यह है कि सोने की अंगूठी पहना है। अल्लाहु अकबर। निकाह की महफिल में निकाह का पढ़ाता है, तौबा करवाता, मैं तौबा करता हूँ सारे गुनाहों से, और गुनाह उसकी अंगूठी से जाहिर है। मैं गुनाह तौबा करता हूँ सारे गुनाहों से, और हाथ में लगन घंटी बांधे बैठा है। एक जगह मैंने कहा अंगूठी भी खोल दो, लगन घंटी भी खोल दो, तलवार निकल आई कि मौलाना जो है ज्यादा तो नहीं, पांचकुड़ा में मौलाना लगन घंटी खोलवा रहा। आज लगन घंटी खोला, पता नहीं निकाह रहेगा कि नहीं। ये निकाह पढ़ा, निकाह ही टूट जाएगा। अब बताइए कौन सा तरीका हुआ? लगन घंटी, ये सब हिंदुआना रस्म है। फिर ये है कि हमारे यहाँ जब निकाह की महफिल में खाने का इंतजाम होता है, जिस महफिल में औरतें खाती है उसी महफिल में मर्द भी खाते हैं। ये कौन सा तरीका है? औरतों के लिए तो पर्दे का इत्तेमाम किया गया। फिर निकाह की महफिल में आप देख लो, जो औरतों के लिए पर्दे का, जिन औरतों के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया है, कुरान ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है, उन औरतों का हाल यह है कि अपने घर में अपने शौहर के सामने तो सजती नहीं है, अपने घर में अपने शौहर के सामने श्रृंगार नहीं करती है, अपने शौहर के सामने पुराने कपड़े में रहती है, कभी जेवर निकाल के पहनती नहीं। लेकिन आज शादी की महफिलें देखो, नंगा कपड़ा, ऐसा कपड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाली वाला कपड़ा पहनी हुई है। छुपाना जरूरी है, मगर वो जाहिर कर रही है, अपने जिस्म के नुमाइश कर रही है, अपने चेहरे को खुले आम लोगों को दिखा रही है। पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। और फिर तुरफा यह है कि वो औरतें अपने गैर महरमों से वो हंसी मजाक करती हुई नजर आ रही है। शादी की जो महफिल है, हंसने का दिन है, शादी की महफिल है, इसलिए मौज करने का दिन है। शादी की महफिल है, इसलिए जो चाहो खुराफात कर लो। मुसलमानों, अपनी औरतों को भी पर्दे के अंदर होना चाहिए। शादी की महफिलों में शरीयत ने जिन
چیزوں کی نمائش کی شریعت نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. عورتیں نمائش نہیں کر سکتی. ایک ہی محفل میں ایک ٹیبل میں ایک طرف غیر محرم عورت بیٹھی ہے, دوسری طرف غیر محرم مرد بیٹھا ہوا ہے. بولو, ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کھا رہے ہیں. بتاؤ, یہ شریعت کے خلاف ہے. ان رسموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور سب سے بری رسم تو یہ ہے کہ نکاح شادی کرنے سے پہلے بدعقیدوں کے یہاں بھی شادی کر لیتے ہیں, بدعقیدوں کے یہاں بھی اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں. اور سوچتے کیا ہے کہ گھر میں لائیں گے سنی بنا دیں گے. سوچتے کیا ہے, وہابیوں کی لڑکی کو لائیں گے اپنے گھر میں سنی بنا دیں گے, بدعقیدوں کی لڑکی کو لائیں گے اپنے گھر میں سنی بنا لیں گے. اگر تم نے اپنی بیوی کو تو سنی بنا لیا, لیکن جب تمہارے سسرال میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تم اس میں شریک ہوتے ہو کہ نہیں ہو؟ اور پھر نکاح کے وقت کریں گے کیا؟ حافظ وسیع الحق صاحب کو کہتے ہیں, حافظ جی چلیے ہمارا نکاح پڑھا دیجئے گا, اس لیے کہ ہم وہاں کے امام کو نہیں لیں گے. کیوں بھائی, کیوں نہیں لیں گے؟ نہ وہاں کے سب بدعقیدے ہیں, لیکن بدعقیدوں کے یہاں نکاح کرنے جا رہا ہے. پڑھانے والا کس کو چاہیے؟ سنی امام چاہیے. مگر کھائے گا بدعقیدوں کے یہاں, شرم نہیں آتی. بدعقیدوں کے نکاح کرے گا, شرم نہیں آتی. بولے کھائیں گے بھی بدعقیدوں کے یہاں, رہیں اور جائیں گے بھی بدعقیدوں کے یہاں. بولو, صرف امام کے نکاح پڑھا دینے سے کیا تمہارا نکاح درست ہو جائے گا؟ ارے نکاح تو کوئی پڑھا دے گا, نکاح ہو جائے گا, مگر سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا چاہیے, اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا چاہیے. صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے سے مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نہیں ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت صرف اونچی ٹوپی لگانے کا نام نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت لمبا جبہ پہننے کا نام نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اپنے چہرے کو گورا بنا کر لوگوں کے سامنے پیر بنا کر پیش کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے, بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت رسول اللہ پر مر مٹنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. رسول اللہ پر فدا ہونے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اور حقیقت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. مسلمانوں, اپنے نکاح کرنے سے پہلے, بچوں کے نکاح کرنے سے پہلے, رشتہ داروں کے نکاح کرنے سے پہلے دیکھو کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے یا نہیں. اگر ہے تو نکاح کرو, ورنہ سنیوں میں نکاح کرنے والے, سنیوں میں لڑکی بھی موجود ہے, لڑکا بھی موجود ہے. یہ نہ دیکھو کہ پیسہ والا ہے یا نہیں, یہ نہ دیکھو حسن و جمال والا ہے کہ نہیں, یہ نہ دیکھو کہ اس کے وہ حسب نسب والا ہے کہ نہیں, بلکہ دیکھو کہ یہ دیندار ہے یا نہیں, مسلک کا پابند ہے یا نہیں. آج کل تو ہمارے یہاں رسم و رواج کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں نام مسلک اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں, مگر دل میں منافقت بھری ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, منا کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کی مثال سرکار نے یوں فرمائی ہے, حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے, مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة. آقا فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے دو بکروں کے درمیان آوارہ بکری ہے, کبھی اس بکرے کے ساتھ چلی جاتی ہے, کبھی اس بکرے کے ساتھ چلی جاتی ہے. جہاں اس کے من کے, جہاں اس کے مزاج کے مطابق ہے وہی چلی جاتی ہے. یہ مثال دیا ہے سرکار نے منافقوں کی. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کوئی منافقت کرے گا, یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نہیں ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت یہ چاہتا ہے کہ اس پر قائم رہو تو دوسروں کو اپنے دل میں جگہ نہ دو. اگر دوسروں کے لیے دل میں جگہ ہے تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننا نہیں ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر
जिएंगे तो इसी मसलक के लिए जिएंगे, मरेंगे तो इसी मसलक के लिए मरेंगे। इसलिए कि हम ये समझते हैं इसी मसलक में चलने से नजात मिलेगी, इसी मसलक में चलने से इंसान को कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में नजात मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। ऐ मुसलमानों, अगर मसलक आला हजरत के सच्चे पैरोकार हो तो दुश्मनाने मसलक आला हजरत से दूर रहो। और मैं ये ऐलान करता हूँ, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, वो नहीं सकता जो आला हजरत का नाम ना लेता हो, वो पीर हो ही नहीं सकता जो मसलक आला हजरत का पैरोकार ना हो। वो खानका नहीं है, वो खानका है जिस रज़ा का जिक्र ना होता हो, खानका खामका है जिस खानका में मसलक आला हजरत की पाबंदी ना अदा होती हो। आजाद खानका नहीं है, इसलिए कि आज जो खानका है उन खानकाहों की हिफाजत मेरे बरेली के रज़ा ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत न होते तो वहाँ भी देवबंदी पीर बने बैठे हैं, किसी को पीर बनने ना देता, किसी के ईमान की सलामती बाकी न रहती। आला हजरत ने जिसने खानका वालों की आसमत बचा ली है, जिसने पीरों की आसमत बचा ली है, जिसने मसलक वो आला हजरत जिसने ईमान की हिफाजत की है। इसलिए लोगों, अगर कोई खानका ऐसी हो जिसमें आला हजरत का जिक्र ना होता हो, मैं समझता हूँ खानका नहीं खामका है। इसलिए तुम जिस पीर के दामन से वाबिस्ता हो, बरेली से जुड़े हुए हो, तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अहमद रज़ा के फैजान से माला माल हो रहे हो। और जिसके घर में अहमद रज़ा का नाम लिया जाता है, उसके घर में वहाबी बदअकीदा शैतान कभी दाखिल नहीं हो सकता है। ये आला हजरत का फैजान है। इसलिए नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।